Oops! Guys, bawal ang magbida-bida diring dapita. Bitaw guys, bored ba karon? Permi lang kag titig sa cellphone. Sa social media, hangtod wa nimo nabantayan, isa nakakauras ga titig. Your time is wasted. Mingaw jud ang social media, pero unsa effect ni sa imua? More radiation exposure, maka-blurry sa mata. It could be bored lang ka, gusto lang ka malingaw, but in reality, at the back of your mind, you want to earn and improve the quality of your life. Witness vloggers who earn money through showcasing their talents and hobbies. Unsay relation ani oy? Bitaw guys, gusto lang ko mag-share about making smart saving decisions. Unsa di ay ni? Kapuya ani oy. Well, financial literacy is boring jud ni. Labi na kung walay kwarta. Manglanghab na lang ta ani. Ayaw sa skip guys. I have important things to share to you. It might be the reason that your present situation never changed because you never tried to open your mind about financial education. Unsa di ay ni? International Marketing Group. It is a financial industry nga gatuglo sa pamaagi unsaon nato pagtigom sa kwarta sa insakto. Unsaon man, paminaw og libre sa orientation sa IMG, mahitungod sa unsa nga paagi ang atong salapi moliho. Daghang mga vlogger ga-share sa ilang experience giunsa sila pagtabang sa IMG to improve their financial status, gikan sa permigastos paingon sa saver. Sa panahon karon mabati nato ang dakong epekto sa inflation. Nagkalisod ang panahon. Naay uminto sa sahod pero ang panaliton gapadayon og taas ang presyo. Challenge ni nako sa inyo guys. Kung 5 sa imong mga higala mga marites, ikaw ang ikaunom. Kung 5 sa imong mga higala mga palahubog, ikaw ang ikaunom. Kung bahin ka sa usa ka komunidad nga nagtuo sa imong potensyal ug nagduso kanimo nga magmalampuson, sigurado nga magmalampuson ug ka. Choose your environment because it can make you poor or rich. Be part of our community. Unyag scam ni bay? Well, IMG boss Rex Mendoza, the president of Rumber Financial, who is a partner of IMG, and brother Bo Sanchez were invited to give seminars to the Bangko Sentral ng Pilipinas just recently. So, very legit partners ni guys. BSP na. Ug bahin sa mga product gi-introduce sa IMG, usa ni ini ang Kaiser Health Group International ug Manila Bankers Life and General Assurance Corporation on their pioneering partnership, launching the first ever comprehensive healthcare plan. So, nag-contract signing sila guys just this July 2, 2024 sa Supreme Court of the Philippines, together with the Kaiser International Health Group President, Dr. Leia Oyulo, and the Manila Bankers Assurance President, Mr. Ferdinand Santos. Saan ka pa? Bangko Sentral ng Pilipinas of Supreme Court of the Philippines na Trusted International Marketing Group. Karon guys, be part of our campaign to reach 30 million Filipinos to be financially literate by the year 2030. For inquiries, just click the link below or message me. Thank you guys sa pagpaminaw. Maghulat ko sa imo. Bye!